Jadi kita ngomong tentang mobility, kita ngomong tentang bagaimana Anda bisa untuk mengcover cepat, deploy secara cepat daripada mobility, tetapi tetap memenuhi daripada Anda punya security policy, IT policy, dan ada dua foundation. Tadi sudah diserahkan adalah challenge-nya. Ada dua foundation key technology, yaitu enterprise mobility system yang kita partnership dengan Citrix. Mungkin beberapa daripada Anda sudah kenal apa yang disebut dengan SAM Mobile, tapi perbedaan yang kita perkenalkan hari ini in partnership dengan Citrix adalah bahwa semua yang Anda dapatkan feature-featurenya ini Anda bisa dapatkan dari kami secara as a service. As a service, dan artinya as a service adalah Anda tidak memikirkan VPN-nya, Anda tidak memikirkan hardware-nya, Anda tidak memikirkan. Jadi Anda tinggal bilang ke kita bahwa Anda butuh berapa device, policy-nya kayak gimana, 1 minggu kita deploy semua. Nanti detail daripada itu Pak Wiji akan share secara lebih detail. Untuk sangat exciting sekali bahwa teknologi ini yang sudah proven, yang sudah di market, yang sudah, tapi biasanya dulu diimplement di dalam enterprise, tetapi kita bisa membawa ini di dalam as a service. Sangat-sangat berbeda dan sangat-sangat improve daripada agility Anda, improve daripada Anda cara capex dan lain sebagainya. Karena semuanya itu akan per usage basis per device. Dan kita juga akan memperkenalkan untuk membantu Anda punya mobility, yaitu backup. Balik lagi Anda sudah kenal apa itu backup, tetapi yang kita akan perkenalkan hari ini adalah cloud backup. Di mana cloud backup itu sangat-sangat sekali mempermudah. Nanti William akan ngomong lebih banyak, tetapi kita dengan cloud backup ini biasanya Anda memikirkan kalau cloud backup data Anda ditaruh di luar, tapi data Anda ditaruh di lantai 6. Jadi dengan begitu latency-nya, kecepatannya itu jauh lebih cepat, tapi Anda bisa enjoy segala keuntungan daripada cloud feature, cloud benefit yang robust. Anda tidak usah memikirkan apa-apa, Anda tinggal pakai aja, Anda harus memikirkan klien, harus memikirkan kapan harus di backup, dia semua kalau detailnya nanti akan dibicarakan oleh. Tapi yang paling penting adalah bahwa dengan partnership ini kita bisa mendeliver daripada ini sesuai in local, sesuai align dengan peraturan pemerintah tentang komputasi awan, dan Anda mendapatkan high quality performance sama seperti Anda mengexpect daripada international service daripada cloud backup. Oke, jadi kira-kira itu yang kita akan bicarakan hari ini. Nanti daripada kedua partner kami akan deliver secara lebih detail. Tapi kalau Anda membutuhkan informasi lebih banyak, Anda jangan lupa Anda bisa masuk ke dalam cloud.datacom.co.id. Kita punya website adalah cloud.datacom.co.id. Tapi memang biasanya kalau Anda cari di Google, cari Datacom, masih masuk dalam datacom.co.id. Tetapi detail daripada cloud information ada di cloud.datacom.co.id. That's it daripada saya punya presentasi. Saya akan transfer ke Stacy. Kalau kita bisa buka, mungkin ada satu pertanyaan mungkin kalau ya. Silakan Bapak-bapak, Ibu. Komen atau pertanyaan, silakan. Ya. Nama saya Firdausi. Saya dari Master, tapi saya juga pengajar di Universitas Pajajaran. Saya ingin bertanya dari sisi pengalaman Bapak. Kalau Bapak mengatakan Datacom sudah established di Indonesia selama 25 tahun. Apakah dari pengalaman yang Bapak rasakan selama 25 tahun itu dari sisi
menghalangi bisnis karena dari banyak yang harus dipenuhi untuk melindungi kontennya, atau termasuk pada persaingan bisnis, atau malah menjadi menjamin dari berkembangnya industri di khususnya sekarang ini virtual. Dan apakah ada saran yang mungkin kita sebagai masyarakat, apakah kita pelaku industri atau pihak lainnya, seperti apa regulasi yang bisa mendukung untuk berkembangnya industri cloud tersebut? Terima kasih. Terima kasih Pak, datang dari Bandung, sudah meluangkan waktunya dengan kami. Jadi kalau kita lihat memang selalu ya Pak ya, dari segi teknologi dan dari segi regulasi, memang selalu itu dari segi regulasi playing catch up ya Pak ya. Itu fact di mana-mana, bukan pemerintah Indonesia tapi di seluruh dunia. Jadi tapi apa yang sudah ada pada saat ini kita pakai dan manfaatkan. Dan kami melihat bahwa sebagai practitioner, sebagai saya individually, dan mungkin bisa sama juga view daripada Datapom, bahwa digital dan digital transformation ini ke depannya itu akan menjadi sangat-sangat penting sekali. Jadi Indonesia the fact sudah mempunyai hukum yang sudah di-approve, saya pikir itu satu milestone yang besar ya. Dan karena memang itu yang dibutuhkan untuk at minimal untuk memproteksi daripada kepentingan kita sebagai negara, sebagai bangsa. Memang kita lihat bahwa dunia akan borderless, tapi ada beberapa hal tertentu yang kita sebagai negara itu harus melakukan, dan itu sudah dimulai ya Pak. Kalau ditanya apa kekurangannya untuk bisa lebih cepat lagi, saya melihat sosialisasinya yang lebih detail, apa segala macam. Dan kita juga mencoba, jadi bulan lalu kita ada session masalah bagaimana memanfaatkan cloud computing dan bagaimana juga view-nya daripada Kominfo, karena Kominfo ini kan pemerintahan yang berhadapan dengan IT. Kami ada videonya Pak, kalau Bapak tertarik untuk mendengarkan lebih lagi, Bapak bisa masuk ke website kami. Kami akan kami sedang mempersiapkan, nanti sedang kami upload. Jadi itu respon daripada saya. Saya pikir yang utama moving forward adalah masalah education. Education pengertian kepada masyarakat. Sebetulnya apa sih peraturan-peraturan itu? Kalau saya melihatnya long term-nya, peraturan-peraturan itu adalah untuk menjaga konsumen, menjaga kepentingan bangsa dan negara kita. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Kita yang buka pertanyaan lagi, ada yang mau bertanya? Ya. Terima kasih, saya Mas Arvina, ini member asosiasi. Sejauh mana ini Datapom berpartisipasi dalam sistem traffic dari user kepada Datapom? Ini mungkin saya keliru, ya mohon maaf karena saya tidak begitu pengalaman. Namun yang saya alami kan pada saat kita berkomunikasi dengan IT ini, yang selalu dijumpai itu trafficnya jadi lautan gitu, macet. Ya seperti Jakarta itu trafficnya macet. Saat tertentu itu kita perlukan, lambat sekali, produknya lambat, upload lambat. Akhirnya para Datapom ikut berpartisipasi dalam masalah ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi infrastruktur kami dibangun di lokal. Kami pada saat kami bangun infrastruktur ini, kami tidak terisolasi Pak. Kami berhubungan dengan internet internasional, dan juga kita ada hubungan ke IIX, Indonesian Internet Exchange.
Sorry saya juga nama bapaknya. Ini kita IAX Pak yang banyakkan daripada equipmentnya ditaruh di cyber. Jadi dengan begitu Pak, bahwa kita kan user itu adanya di Indonesia. Ya. Jadi gimana Pak? Pusat servernya di sini juga. Jadi ini memberikan keuntungan pada saat Anda sebagai klien daripada kami, Anda itu mempunyai latency untuk ke server-server kita itu jauh lebih cepat daripada latency Anda subscribe daripada server-server internasional. Jadi kalau ngomongin tentang traffic, kita dengan adanya customer itu diuntungkan, karena semakin kecil daripada latency ya Pak, network latency, itu response time, customer user experience itu jauh lebih tinggi. Itu Pak kira-kira Pak partisipasi kami dan bagaimana structure daripada kami di dalam internet connectivity dan internet secara besar. Silakan Tracy, kita bisa lanjutkan. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Terima kasih Bapak buat pertanyaannya. Saya akan boleh applause dulu buat Pak Tejo. Terima kasih Pak waktunya hari ini. Terima kasih Bapak Tejo, kita sudah dibuka perkenalan apa itu Citrix. Saya juga kenalin dulu Pak Citrix Bapak. Jadi yang udah tahu kita sebenarnya udah lama di Indonesia Pak Citrix. Kita awalnya bergerak dari bidang remote access, gitu kan. Karena semakin berkembangnya teknologi yang nggak hanya kita bergerak di Windows application aja, akhirnya kita juga ke arah mobility. Karena kita tahu sendiri banyak kita pun sekarang udah nggak lagi pakai ya kayak BlackBerry ataupun masih ada lah BlackBerry ataupun yang kayak Nokia lama 3210 ataupun yang lain. Kita udah semua mengarah beralih ke smartphone. Jadi mau nggak mau pun Citrix kita kembangin dari sisi bagaimana sih kita manage mobility, yaitu dari device-nya dengan nama produk kita Senmobile yang kita udah plotting di database. Sebenarnya kenapa sih ada ini gitu, ada satu sendiri apakah kita bisa buat semuanya happy gitu. Dari sisi IT pinginnya security, karena kita tahu sendiri devices yang dipakai itu ada data corporate gitu kan. Dari sisi bisnis butuh productivity gitu kan, inginnya sih bos-bos kapanpun dimanapun bisa akses data corporate gitu kan. Ataupun dari sisi karyawan, bahkan sekarang kan kita gitu kan, yang banyak kita pakai apa sih? Email. Siapa sih nggak naruh email di smartphone-nya, Android ataupun iOS ataupun Windows Phone dan lain-lain. Dan dari sisi end user, kita sendiri, kita mana mau sih dibatasin, Pak Bapak harus pakai handphone tipe ini, kecuali di provide sama company. Kalau diarahin ke kita, saya nggak mau, saya punya choice saya sendiri. Jadi sebenarnya gimana sih kita cari jalan titik tengahnya? Nah disinilah kita Citrix ada. Jadi sebenarnya yang diinginin dari karyawan adalah ini produk ini, gitu kan? Dengan BWO di bring-your-own devices, terutama smartphone, nggak hanya phone tapi juga tablet ataupun sekarang yang baru mungkin smartwatch. Gitu kan. Mereka ingin semuanya bisa diakses dari manapun devices yang dia bisa pilih. Gimana sih kita mampu? Kalau yang lama, oke lah kita pura dari IT. Oke lah saya pakai ini, gitu kan. Saya pakai Dropbox ataupun saya pakai mumpung IT buka ini, saya pakai email, pakai phishing, gitu kan. Nah, yang dimana data semuanya reside dari dalam smartphone itu. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya apps gitu kan yang dipakai? Kebanyakan dari sisi user. User kebanyakan 90% ya. Jadi kebanyakan kalau kita bekerja punya mail, pasti smartphone-nya pasti ada emailnya, email corporate ataupun email personal dia lah paling tidak.
personal oke, kita nggak urusin. Tapi gimana cara kita yang dari sisi corporate kita bisa manage, hanya dari sisi email gitu kan. Kedua paling banyak apa? Business tools. Gitu. Misalkan pakai corporate application punya. Misalkan kayak finance itu biasanya kalau ke bapak pernah ditawarin asuransi itu ada kayak di aplikasinya langsung oke di sana gitu. Ataupun sekarang sales mobil lah, kalau kita tahu udah nawar bapak udah pakai tag ini pak geser kanan geser kiri. Lebih ke arah dekatan ke customer itu adalah aplikasi-aplikasi mereka sendiri internal yang biasanya beresikurin dulu. Kalau memang gara-gara pengen bisnis udah pakai aja dulu gitu ya. Itu untuk apa? Atau kemudian pakai Dropbox. Ada yang pakai Dropbox pak di sini atau Google Drive atau OneDrive, free tools gitu kan. Kenapa? Kita punya data kita akses di mana-mana. Dari aplikasi apa aja. Dan berikutnya mungkin browsing. Kebanyakan itu yang dilakukan. Email, browsing itu adalah paling banyak kalau yang dipakai. Dan lain-lain. Jadi startnya dari mana? Mungkin pertama kita bisa jadi mobile dulu. Jadi kita bilang kita nggak harus langsung oke kita tracking semua 100% secure, bisa pasti berontak. Nah kita ada beberapa phase. Berarti yang pertama mobile dulu lah, beberapa aplikasi kita securing. Terus kemudian berikutnya mungkin oke, kita better lah, pelan-pelan kita naikin. Terus kemudian step ketiga kita complete. Jadi step by step itu yang biasanya sih kita memberi. Phase-nya dari mana dulu gitu kan? Atau mungkin dari mungkin berapa dengar MDM, Mobile Device Management. Phase pertama mungkin ialah kita dibasis dulu yang kita secure. Jadi kalau kita bisa kita ngelakuin something ataupun kita bisa protect lah seperti itu. Atau bahkan beberapa user nggak mau. Terus kita mulai dari mana? Berikutnya mungkin apps-nya doang yang kita security. Jadi mobile application. Yang berikutnya baru kita punya unified store. Nanti ada sedikit demo di akhir, gitu kan? Nanti ceritain gimana, nggak usah bingung. Ini coba kenal singkat, gimana sih kita mulainya? Ada yang namanya IMM, tadi udah dibuka Bapak Stejo, gitu kan? Citrix dan Mobile adalah IMM. Dulu sekedar pertama kali launch namanya NPM, tapi kita nggak bisa lagi protect devices doang, gitu kan? Karena protect device nggak enough. Bisa pakai smartphone, pakai mobile, kenapa sih? Apps, devicesnya dia nggak dia, ya sensitif, senangnya dia apa? Tapi yang penting dia adalah application. Kedua, data. Jadi kita nggak bisa rely on NPM doang. Dari kita dari devices, kita juga app, plus data. Terus kita tambahin collaboration apps. Gitu. Nanti ada sedikit pengenalan apa sih itu collaboration and productivity apps dari situ. Jadi mobile adalah stack, gitu kan. Jadi nggak ada sekedar NPM. Kita complete. Jadi masing-masing productivity dari si user tanpa dengan security lah. Jadi security-nya tetap protect, tapi user dapat productivity. Jadi everyone is happy. Nah, kita mulai dari pertama dulu. Apa sih NPM? Memang kita basically adalah NPM pertama kali kita. Jadi mobile device management itu adalah kalau menurut research, gitu lah. Ini alamat saya ambil karena masih relevan. Dari si IT apa sih yang paling nggak minimum diinginkan dari si mobile security, dari devices? Mungkin apa namanya password. Nah, password. Siapa yang di sini nggak password cuma bisa share? Ataupun kalau Android ini bisa namanya apa? Nah, beberapa user yang orang tahu oke, report lah saya pakai PIN ataupun saya pakai gesture itu pakai aja biasa kan. Apa dia tahu kalau device-nya hilang bisa kena minimum apa ini paling nggak harus punya namanya passcode dan paling banyak nanti yang lain
GPS kalau dia punya apa namanya. Sekarang siapa yang punya foto apa namanya secara default ya, kalau saya sih saya sudah matiin gitu kan, ambil foto udah tagging GPS atau semuanya bapak upload ke Facebook, udah ketahuan dari situ, bisa lihat fotonya, bisa lihat propertinya, oh bapak ambil di sini jam segini jam sekian, ketahuan bapak kemana. Nah ataupun kita coba pakai apa namanya, misalkan pakai App Store gitu kan. App Store boleh dia ada minta akses ke GPS, tahu apa di mana. Ataupun pakai Google Maps, Bapak udah tahu kan di mana. Diam-diam dia tahu kita kemana. Bahkan saya pun kaget pernah waktu Android, gitu. Saya punya Android, saya punya iOS. Loh, kok tahu saya hari ini ada tiket? Saya cukup kaget. Bapak Arab berangkat ke airport karena tiketnya segini. Android, saya kaget sekali kok bisa dia tahu. Ini privasi saya ini, karena saya pakai Gmail. Ya, itulah free stuff, apa namanya, is not always free. Ada yang masih bayar privacy. Jadi itulah yang kita coba hindari, gitu kan. Jadi pertama dari sisi MDF. MDF apa aja sih? Saya nggak akan bilang cukup lengkap, nanti akan ada demonya. Paling nggak kita bisa atur devices itu mau ngapain aja. Dari sisi passcode, misalkan kita bisa push policy, misalkan gini, user kalau lagi di keluar kantor dia nggak bisa apa namanya wifi-nya mati, ya, itulah kalau misalkan ekstrimnya lah seperti itu, ataupun GPS-nya hidup, dipaksa hidup, ataupun bapak punya suatu aplikasi bapak push bisa, jadi ini seperti kayak komputer gitu fisik. Nah, terus kemudian bisa support dan device-nya harus apapun kita bisa support. Jadi nggak harus sekedar dari iOS ataupun Android. Ataupun kita juga harus support macOS. Jadi Zen Mobile ini nggak hanya sekedar dia bisa support mobile devices, tapi sekarang sudah requirement-nya nggak hanya user punya satu devices, dia juga punya Mac, dia juga punya Windows. Nah, dari sisi Mac kita harus juga protect juga dari satu solusi. Jadi Datacom bisa bantu dengan satu solusi Zen Mobile, bisa protect dari sisi mobile dan dari sisi laptopnya dia juga. Jadi karena saya pakai laptop juga, nggak dibilang PC is dead, no, kan? Karena kita pun kalau mau kerja masih butuh laptop yang kliennya gede. Kalau ada kecil paling untuk sekedar lihat ataupun apa. Kalau saya edit, saya lebih enjoy dari laptop. Nah, kalau karena itu Zen Mobile juga bisa manage OS-nya juga. Jadi nggak perlu terpakai lagi di web profile, AirPlay, ataupun Windows 10. Karena Windows 10 sekarang pun Microsoft satu Windows untuk any product, bahkan seperti klien. Saya baru tahu kemarin ada namanya Windows 10 IoT Enterprise, cukup menarik. Jadi jadi manage semua, baik dari sisi ya istilahnya kayak dulu biasanya kita bergerak mulai dari desktop management gitu kan. Sekarang juga orang dari desktop management software bergerak ke mobile. Kita juga sama. Jadi kita nggak hanya sekedar manage dari satu konsol, manage mobile, tapi juga devices dari user. Oke, next kita udah manage devices. Bagaimana dengan sometimes kita nggak mau user manage devices apps doang. Terus gimana? Apakah apps-nya secure? Yes, kalau Bapak dulu di mana itu Google Play Store, yes, aman dari sisi hacker atau apa, gitu kan, malicious code. Tapi gimana sih cara penggunaan aplikasi ini, gitu kan? Apakah sudah comply dengan company policy? Sometimes itu yang kita nggak bisa atur hanya dengan MDM. Karena itu kita butuh namanya MAM, Mobile Application Management. Nah, anggap aja kita punya aplikasi ini, pasti beberapa kita punya lah, enggak browser, mungkin Evernote, terus Facebook, ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Ya, semuanya ini bisa saling ngobrol. Misalkan nih, saya udah di Salesforce, saya pakai Salesforce, ada link, saya klik, bukanya kemana? Browser.
Katakan saya punya Facebook, saya buka browser, ataupun punya Evernote, bisa saya taruh kemana-mana. Semua komunikasi ini saling ngobrol. Tapi apakah tahu, misalkan saya ini Salesforce nih, company own saya post di Facebook. Ya untuk kita yang dari sisi IT atau security tahu lah itu nggak boleh. Tapi dari sisi user, wah ini menarik nih. Ternyata itu adalah company confidential. Jadi kalau kita pakai Salesforce harusnya ada internal company tapi bisa di post. Itu yang kita sebagai IT policy-nya paling enggak oke, application company aja jangan yang keluar. Nah kita bisa terapin namanya app level security. Itulah ada MDM. Jadi gimana sih cara kita buat suatu application itu kita bisa kasih policy di dalamnya, baik itu dari Salesforce mungkin dipakai oleh company. Dengan apa? Namanya itu kita container. Kita containerize atau ya bahasa sebenarnya adalah ini sandbox. Yang di dalamnya adalah kontrol dari data leakage, kemudian micro VPN. Buat micro VPN, jadi kalau kita misalkan dari user ini dari Android ingin kontak ke intranet yang dipublish ke internet, misalkan kita punya SharePoint di dalam, ataupun kita punya sistem workflow ataupun approval cuti di dalam, atau approval gaji, nggak bisa dikasih dari luar. Tapi dari sisi bos ingin, waduh, saya harus masak suka laptop, ya. Dia lakuin apa? Masak full VPN. Kalau di full VPN, full access dong. Nah, kalau micro VPN itu hanya per level app. App ini aja yang akan ngobrol ke belakang. Nggak butuh create full VPN. Jadi kita bisa atur seperti itu. Dan secure vault semuanya encrypted. Nanti apa ada sedikit di belakang dan kemudian bisa pakai PIN. Karena kita tahu sendiri kita paling malas masukin username password kita di application. Kita buat seakan-akan user paling enjoy apa? PIN. Jadi ini misalkan bahwa punya aplikasi nih, misalkan aplikasi mail banyak. Mail kalau bapak login pertama kali lah, bapak harus masukin password kan nanti Active Directory gitu kan. Itu panjang, kalau tiap kali login itu kan ya sebel juga gitu kan. Lebih enak kita convert ke PIN. Jadi ada PIN yang merepresentasikan password, real password. Ataupun butuh namanya itu factor authentication, pakai token dan lain-lain. Yes, kita bisa. Ya, jadi berarti istilahnya adalah kita namanya MDX, gitu kan? Itu adalah kita kasih policy dari aplikasi, misalkan dari Salesforce. Salesforce kita MDX kan, kita wrapping, kita containerize. Jadi kita bisa kasih policy. Application Salesforce nggak bisa ngobrol ke aplikasi sebelahnya. Kita buat klik, dia nggak lompat ke Facebook ataupun ke web browser. Kalau bisa kasih policy seperti itu, jadi company data tetap di company apps, jangan kemana-mana, encrypted dan nggak akan keluar dari boundary enterprise. Nah, jadi bentuknya kontainer, kita bisa inter-app kontrol, komunikasinya kita bisa kontrol, kan? Nggak hanya dari sisi kita mau policy apa, bisa copy paste enggak, atau copy in aja, atau paste in aja, dan bisa copy out atau paste out, kita atur di situ. Dan kalau domain control VPN, semuanya adalah VPN, komunikasinya nggak full VPN, tapi antara per app hanya di Salesforce ini aja yang di dalam, itu bisa diatur semua. App bisa lock atau wipe. Jadi user ini udah full design, dia nggak IT lagi, ya udah, saya tinggal lock aja, ataupun saya wipe. Jadi begitu dia login, begitu dia buka, udah nggak bisa. Kalau dengan native application, user masih ada, masih bisa. Nah, data key-nya juga masih ada, jadi buka. Kalau dengan MDX, kalau buka, apps-nya juga ada. Apalagi datanya di dalam, semua containerized, encrypted. Jadi seperti gini, jadi F1, F2 apakah di open apa di close itu tergantung dari policy company. IT yang atur, IT yang punya kendali dari sisi aplikasi user yang dipakai
bodinya seperti gimana. Apakah hanya restricted, hanya per app saja yang app company yang di wrapping, ataupun semuanya boleh. Nah, ini tergantung ini juga. Ataupun benar-benar blok aplikasi ini nggak boleh kontak kemana-mana, udah that's it. Nah itulah yang bisa kita lakuin dari sisi wrapping atau MDX ini. Jadi security kita bisa map dulu mobile application management. Jadi kita secure dengan independent API, data vault semuanya di securein dari sisi data penyimpanannya, encrypted, semuanya metode VPN untuk networknya, jadi nggak bisa kita di tengah. Kemudian workflow nanti saya akan jelas sedikit. Kemudian kita fix compliant, fix level 2. Jadi end to end sudah komunikasinya encrypted. Oke, jadi kita end to end mulai dari data REST sampai data mobile, itu semuanya encrypted. Berikutnya apa? Setelah kita securing dari sisi devices, app, berikutnya adalah data. Datanya gimana sih? Biasanya di solusi-solusi yang pakai Dropbox. Kenapa sih kamera pakai Dropbox? Karena biasanya enterprise belum menyediain solusi seperti Dropbox. On-premise lah. Nah, jadi kita nggak hanya sekedar bilang secure email, tapi juga gimana sih kita bisa akses data dari mana aja. Mobile kontennya yang kita protect. Sebenarnya paling intinya adalah dari sisi application, sebenarnya lebih ke datanya, gitu kan. Gimana sih kita protect interchange data dari aplikasi satu ke aplikasi lain. Dan sampai saya bisa download email dari device saya, di sana ada corporate confidential, saya taruh di micro SD, saya forward pakai yang lain. Tanpa company tahu. Kecuali kalau bapak misalkan dari company itu dia langsung forward pakai email itu, nah baru ketahuan. Gimana sih cara kita bisa maksain, gitu kan? Kita ada namanya content management yang sudah include dari sisi sel mobile. Nah, jadi requires security, nggak ada data heritage, gitu kan? Punya DLP, data prevention, yes, kita bisa integrasikan. Ataupun dari si user demand bisa akses, pokoknya akses data mana aja. Saya mau akses data saya, hanya saya di laptop, data saya yang di file server, data saya yang di SharePoint, ataupun data saya yang di personal cloud saya mau dari gabung jadi satu. Dari tempat bisa mobile, oke, bisa. Kita fleksibel. User experience-nya gimana? Ya, seperti bapak itu, simple, tapi auditable. Kita tahu siapa yang download file ini, siapa yang upload file, kapan, siapa yang edit, di forward kemana aja, udah kasih expired date, dan lain-lain. Dari sisi production and collaboration, apa yang kita tambahin? Kita sebenarnya ada beberapa apps kita tambahin. Jadi user boleh punya pilihan, oke. Tapi untuk corporate kita bisa kasih production app sendiri yang similar dengan application yang dia pakai. Misalkan mail, kita punya namanya Boxmail. Boxmail apa? Seperti MDX, ini adalah MDX version untuk mail. Nanti akan dari demonya. Kau bisa kirim email di sana, mau create email, mau baca email, mau to attachment, semuanya tercontainerized di satu tempat. Untuk browsing, di dalam email ada link internal, klik aja, tinggal dia akan buka namanya Boxmail. Yang secure device dari proxy mau keluar dari tetap dalam satu enterprise environment. Ataupun kita juga punya yang ini adalah free application yang kita di luar. Dengan bisa yang sebelah kiri adalah desktop lain, email app, ini kan. Nanti saya jelasin ini apa. Yang kanan ini juga tersedia di App Store. Sekarang kalau bisa lihat, itu adalah personal application yang bisa dipakai. Jadi kita punya namanya Zipper untuk Windows Apps kita, ataupun siapa seperti Dropbox. Tapi kalau mau yang nggak integrate dengan
Dan mobile, yes, kita ada Shepard, gitu. Ataupun quick edit. Ada attachment nih, bawa buat edit dikit lah. Nah, oh ini salah nih, 0 kurang 1. Kalau klik, nomor kemana? Buka OpenID atau buka Microsoft Store, Edge misalkan. Dulu kan. Kalau ini lari kemana kalau pakai Worksmail? Lompatnya ke tools edit. Simple editing tools biasa, tapi enterprise. Oke. Jadi ini seperti kita. Jadi saya sudah jelasin sedikit. Kita ada Worksmail untuk mail enterprise gitu kan. Jadi use case-nya gimana? Jadi sometimes saya pernah ke banking gitu kan, ke customer saya nggak mau karyawan saya itu, karena tahu kita sendiri OWA itu istilahnya dia bilang jahat gitu kan. Kalau OWA-nya udah bisa diakses, udah bisa ngapain, email udah bisa kemudian download lah, buat mana dia nggak tahu. Kemudian tutup OWA-nya dia, nanti mail active sync nggak bisa, harus lewati mail internal application. Internal application akses juga dia nggak boleh full VPN, karena full VPN dia bisa lompat-lompat kemana-mana gitu kan, internal asal dibuka. Harus web kemanapun jadi proxy. Ataupun mau pakai Dropbox on premise, Java, mau produk kita. Yang sudah integrate dengan sama mobile. Ataupun Notes, nanti ada link segi demonya. Gimana sih kita pakai Notes? Misalkan kita meeting, butuh Notes, nggak akan keluar-keluar dari enterprise. Karena kalau kita nggak nyediain aplikasi-aplikasi seperti ini, user akan tetap pakai aplikasi yang sistem. Karena apa? Simple dan dia butuh untuk kerja. Kalau kita nggak nyediain, ya memang akan susah untuk dikelola. Saya belum pengalaman kenapa MDM agak susah diterapin, ya karena itu user punya choice, user punya keinginan. Itulah kenapa kita punya namanya productivity app sendiri. Jadi gunanya seperti ini adalah workflow. Gitu kan. Misalkan kita mau create meeting nih, kita invite, gitu kan, kita mau text file, terus kemudian kita send invitation, kita meeting, kita ambil notes, ambil dana lain, share lagi hasil meet of meetingnya dengan mail, dengan iPad ataupun dengan Android, semua dari enterprise application dengan post productivity apps kita. Dibanding kalau dari ini, kita nggak tahu data itu udah kemana aja. Mau meeting hari ini, tiba-tiba udah sampai kompetitor. Padahal itu adalah next rencana ke depan apa? Itu yang dari sisi kami sih pun kita nggak tahu seperti itu. Jadi kalaupun kita ambil, kita diwajibkan harus pakai work productivity apps punya Citrix sendiri. Jadi kita untuk meminimalisir, memang kita nggak bisa 100% melindungi. Misalkan, oke, gimana kita bisa melindungi kalau user udah nggak bisa moto gitu kan, crack, waduh, itu mah udah niat. Yang kita ingin adalah kita seminimal mungkin menjaga user do something stupid, gitu kan. Sampai kadang-kadang kita nggak tahu kalau user tiba-tiba, oh, saya ngelakuin ini karena saya udah terbiasa, gitu kan. Dia nggak tahu. Nah itu yang coba kita protect. Bukan user yang benar-benar pengen bocorin data perusahaan. Kalau dia foto pun ya kita nggak bisa apa-apa. Itu coba kita minimal dari data leakage dengan melakukan productivity apps seperti ini. Nah, bagaimana tuh yang sharing devices? Di 2015 kemarin, apps maupun devices kita sudah support sharing. Kenapa? Sampai beberapa company nyediain devicesnya. Hari ini ke saya, besok ke siapa lagi, besok lagi ke siapa lagi. Masa harus di-enroll kan ya enggak. Cuma dia cukup tanya apa namanya, login, itu aja udah cukup. Kalau yang lama harus di-enroll lagi, masukin sertifikat, terus login nanti baru bisa pakai itu semua. Nah ini kita simplify juga. Nah, data pun tetap terpisah, bisa satu dan bisa lain. Kita udah banyak, jadi kita punya namanya app gallery, box app gallery. Jadi tidak hanya sekedar productivity apps, kita certify lah, certify beberapa aplikasi seperti SAP, Salesforce, kemudian IBM, kemudian Enpal, KMPal, dan lain-lain itu ada di box app kita, box app gallery kita.
Jadi seperti SUB, Evernote pun kita sudah ada yang version container, dengan user bisa pakai. User sisi IT akan punya namanya App Store sendiri. Jadi dia punya kayak Google Play atau App Store sendiri yang bisa begitu user login dia akan dapat aplikasi ini, aplikasi ini. Yang atau siapa IT. Saya dan teman saya mungkin dengan beda application ya, bisa dapat ini. Itulah. Jadi IT kan punya namanya App Store sendiri. Nah, tech review tadi ada new coming gitu kan. Kita ada namanya WorksChat dan WorksForm. Kalau WorksChat itu lah kayak ya WhatsApp lah, kayak WhatsApp tapi internal. Jadi sometimes user butuh setting gitu kan, butuh file. Kalau kita sekarang ini gimana nih? Kalau pakai WhatsApp ya kita sediain lah. Next adalah WorksForm. Beberapa kadang kita punya aplikasi web misalkan. Kalau dibuka di mobile gimana rasanya? Kecil, susah ngetiknya, pilihnya ada scroll down ke satu dan lain-lain. Dengan WorksForm adalah kita simplify programming, ada template gitu kan, based on ya XML, JSON dan lain-lain. Bisa programming lah, gitu kan. Untuk apa? Untuk buat simple form. Jadi dia enabling, jadi membuat suatu application itu nggak perlu di remake terlalu besar, tapi bisa dipakai immediately. Karena kita tahu jadi effort untuk buat satu aplikasi itu susah. Nah ini jadi jembatani oleh namanya WorksForm. Nah gunanya buat apa? Jadi dia accelerate time. Jadi proses untuk deploy aplikasi yang sekarang sama misalkan registrasi. Kita punya web-based registrasi, kita punya mobile page untuk registrasi. Sama, cuma lebih enak dipakai kalau di mobile. Dan lain-lain, selfie custom group ataupun isi lebih simpel. Dengan mobile plus kita harus juga. Nah, sebenarnya seperti gini, kita ada namanya composer gitu kan, yang dimana dia ngobrol by web services ke belakang. Jadi kita kasih doang. Di sana punya field nama, kita juga ada field nama. Dia punya field tanggal lahir. Kalau tanggal lahir itu harus cek. Kalau yang normal itu harus cek itu panjang. Kalau pakai yang versi mobile kan klik nanti dia muncul banget saya tinggal di kanan kiri itu lebih enak. Nah, seperti gini nanti. Ini adalah cek dalam mau mana gitu kan. Nanti dipasing ke dalam field-fieldnya apa aja di belakang. Seperti ini nanti jadinya. Yang favorit gitu kan, project nyamannya apa, gini kalau di klik nanti buat tanggal. Dibanding kalau kita pakai web page, kalau harus besarin, kecil, lagi. Kita buat sesimpel mungkin. First name, tinggal ketik, begini. Seperti native apps lah. Tapi kita nggak perlu reform banyak-banyak, kita nggak perlu benar-benar coding dari awal. Pakai Java existing, tinggal kita buat simple page di depan, formnya di depan, yang bisa ngobrol di belakang. Lalu cuma web programming lah, gitu. Simple programming. Nah ini yang masih tech preview kita. Next Zen Mobile akan support ini. Next mungkin kalau ini udah ada update keluar, Datacom akan langsung upgrade. Bagaimana sih Citrix bisa bantu, gitu kan? Atau ya kita mau apps, aplikasi kita memang tujuannya, gitu kan? Kita nggak sekedar NPM, tapi kita memang fokusin di application, user experience, gitu kan? Kalau user experience-nya jelek, pasti nggak mau pakai. Security dan scalability plus performance. Plus kalau dengan Datacom, apa yang bisa kita bantu? Satu, kalau sekarang mobile security ingin coba 1 user, 2 user dulu, fine. Datacom bisa bantu. Dan kemudian butuh 10 user, besok bulan depan 5 user lagi ataupun berapa user lagi, PSU Pro. Nggak harus invest di depan, itulah enaknya kok.
cocok, lanjut. Maintaining, ini yang paling pain. Beberapa pengalaman saya, kalau saya deploy mobile manajemen ini, IMM, yang paling susah adalah upgrade-nya. Bukan susah upgrade-nya, gitu, tapi usernya yang upgrade. Karena mereka merasa safe sekarang, udahlah upgrade aja, saya butuh downtime lah, case management dan lain. Saya pernah ada customer masih pakai versi yang lama, gitu. Saya pasang update, Pak ini loh Pak mau sampai end of life Pak, sudah end of support, please Pak upgrade. Mereka nggak upgrade, enak karena dia masih satu versi yang lama. Tapi kalau udah sekarang choice gitu kan, S8 ke S9 aja infrastrukturnya udah beda. Ya encrypted-nya beda. Udah. Jadi kalau nggak pakai versi baru, gimana mau support yang baru? Kita nggak bisa atur user untuk upgrade. Karena apalagi pakai FRL. Upgrade enak. On air doang. Ya, kita upgrade. Aplikasi nggak jalan semua, bingung. Gitu kan? Apa harus upgrade lagi server dari awal? Terjaring lagi. User udah teriak-teriak, ini nggak support aplikasi, nggak jalan ini. Nah itu Pak, mestinya jadian. Bukan masalah di kitanya, tapi kita mau bantu Pak update. Karena Pak, kalau kita ngomong IMM, upgrade pasti akan sering. Karena kita harus ngejar versi kan selalu terus keluar. iOS setiap tahun pasti keluar. Belum lagi patch-patchnya. Android tiap tahun juga keluar version. Itu yang lebih enak kalau kita pakai dengan data pop. Plus anytime and anywhere access. Kalau di Indonesia, ya sekarang kita data pop lokal, dia bisa bantu Bapak cepat, gitu kan? Kalau ada apa servernya pun di sini, bisa tanya Pak Tejo, gitu kan? Tapi bisa diakses dari mana? Mana aja? Kalau mau ke Indonesia, mau di luar negeri, bisa diakses. Good morning everyone, my name is William. I'm a sales engineer based in Singapore for B2B and other countries. So without further ado, let me just introduce So can I have a show of hands as how many have you heard of Acronis? No? Okay, that's few. Right. So what today I'm going to introduce to you is our Acronis backup service. So with our traditional method is we are well known of image-based backup for desktop laptop. So right now it's more than that. So this is the agenda we're going to cover today. I'm going to cover a little bit of history of Acronis, what's Acronis, what do we do, and how we start. And the next I'm going to cover is the challenges that typical end user, typical business environment face. What challenges they face for backup server and system, and how can we solve that with our Acronis solution? Why do they exist? What key features of Acronis backup service? So a little bit history on our company. We started off our company Acronis in Singapore. Our founder is Russian. So we started in early 2000 and we have 23 offices around the world. 23 offices around 18 countries. And we have about 700 employees around, and we have our R&D located in Singapore and Moscow and Germany. So our software comes in 15 languages. We've got Chinese, we've got Japanese, we've got Russian, German, and we've got even Basque Indonesian. So some of the So this is some of the awards that our product has. We got Video Choice Award, PC Magazine Award, and some others awards. Getting more and more. Right? So our technology. So we started off with the first image-based backup. When we talk about backup, there are two backup types. One is file-based level. Another one is image-based level. What's the difference? So file-based level, like it will scan the each file and complete each file backing up to their backup destination. Whereas image-based backup, you back up everything. So when it comes to recovery
cover at bare metal restoration. What is bare metal restoration? Bare metal restoration is when the system doesn't have an operating system, doesn't have a Windows. You can restore entirely without utilizing the Windows environment. I will go through that later, more in depth. And we start off with full image based backup for laptop, desktop, and we evolve into more technology. We include universal restore. This is the proprietary technology that we are very proud of. Universal restore is the similar hardware restoration. Right now I'm backing up, for example, Dell machine, and I want to restore to a Lenovo machine. Hardware is different. So with universal restore, it doesn't matter. It will check on the backup files. Do I have the appropriate driver to apply to the target machine? If not, I have my own driver repository to apply to my target machine. So when I restore, I boot it up, I will not have any view screen. So this is cater for faster RTO. So slowly we added on more technology like the duplication, P2B, and so on. And until 2014, we combine all these application technology to become AnyData Engine. So this AnyData Engine provides you a fast, easy, and complete solution for users' experience. So our CEO focuses on our R&D. So we have a big team R&D in Russia, and right now we're doing one in Singapore. We're recruiting more and more. Our target R&D folks is about 60 folks in Singapore. Still hiring. So when we talk about our Acronis Cloud, it's more than just backup. We do more than backup. We do backup, we do disaster recovery, we do file sync and share, we do migration, and more. So we're talking about, we have our Acronis ABCs. So A, we got archive, B, we got backup, C, we got cloud storage, D for disaster recovery, E for e-discovery, a search tool, and F is for file system, like file sync and share. So all this is already patented the technology with our AnyData Engine. So if you see archiving and e-discovery coming soon, it will apply to the cloud portal. So some of the background on our cloud business, we are growing year over year and about 100%, and our cloud business is slowly picking up and all around the world. So in Indonesia, there's a lot of potential. That's why Datacom is adopting our technology because of it's easy, it's fast, and it's simple. And we recently we acquired a company called Nskill. So Nskill is a disaster recovery solution whereby using our technology, provision a VM and replicate to their data center. That will soon apply to our Acronis Backup Cloud as well. So in the current trend, all the data are converting to digital. For example, like photos. The olden days photos is a hard copy. You have to snap some pictures and go to Photoshop Studio, and then you do print it out. Right now, everyone just use a mobile phone or digital camera, snap it, convert to the data. And then they will store it to their hard disk or upload to Facebook or upload to cloud. So all this data need to be protected. So we are seeing the trend is growing. All the data is becoming digitalized. So we are trying to back up and try to protect the data. So for SMB customer or end user, they do not want complicated software. They just want to do the job. Back up the job for them for easy recovery, for them faster bring up the server, and simplify the whole environment. So we got our technology with easy, complete, affordable with our AnyData Engine because there's a lot of more than 100 patent technologies inside. So this is our Acronis ABC. To break it down, we categorize for service provider or end user and for our traditional on-premise software. So you see for ABC, you got some are coming soon, some are already available. So you got B like backup service is what I'm going to introduce today, and C is the cloud storage whereby you're going to provision the physical storage to the cloud portal. Then disaster recovery is coming up soon as well. So all this is run by AnyData Engine on the bottom, and we use a lot of proprietary technology. So our system is more than just backup, as I mentioned, control and monitor, manages your infrastructure as well.
infrastructure data center, network operation, and storage to manage. It has visibility to have a look on your environment and to see whenever there's an abnormal status to rectify it immediately. So that was the introduction of Acronis. Right now we're going through the challenges that typical everyone face. So as I mentioned that a lot of data has been converted to digital. Every data you need to protect. Email, your database, your documents, quotations, and all these things it's very critical to a company. Whenever a server down, for example, Exchange or an email server has went down, it's very critical for business. There's no communication, there's no quotation can be sent out, there's no, you just cut off from outside world. So this will stop your business continuity. This is very critical. So everyone wants to back up their data. But how? Some events that can cause disasters such as human error or virus outbreak or hardware aging. Some of these events will trigger the disaster. When your server is down, the company will typically lose productivity, opportunity for more deals, and most importantly, its business reputation going down. It's very difficult to get back those reputation. So according to IDC studies, whenever a server business went down, it will cost about 20K per hour. So that's a lot of money the company was lost. How do we rectify this? Is by using Acronis backup service. We provide simple and yet complete solution to back up the system. And when it comes to recovery, you can recover your system at very fast, shorten that recovery time objective. So why Acronis backup service? It's quick to deploy. You don't need to have a management console. You don't need to have a complicated network or a storage. All you need to do is you just have sign up with Datacom. Then they have you can credential, username and password. Go to the portal, log in your credential, then you can see your management console there. With this, it's easy. You don't need to create a hardware on your office for backup. You save on money. So, and it has local and cloud backup. The typical way you need to have a fast recovery or backup is by local. So whenever you want to do a quick recovery, you go to local storage instead of platform. So in the event of disaster, you click on one copy on top, which is in Datacom. So our backup service supports multiple multi-platforms such as Windows, Mac, or even Linux. And business solutions such as Exchange, AD, SharePoint, and hypervisor. We support 6 types of hypervisor. The most popular hypervisor will be VMware Hyper-V, and the remaining will be Sun Server, Oracle VM, Linux KVM, Red Hat Enterprise Virtualization. So all this we can do P2B, physical to virtual, virtual to virtual, and virtual back to physical, utilizing our universal restore technology. And the technology is proven by Acronis and it's very popular among the market because of any data engine. So when we talk about backup, we have our best practice for 3-2-1. What is 3-2-1? So 3-2-1 is actually make your backup into 3 copies. One is the production data, and then the number 2 is duplicate your production data to a backup copy. And then the 3, you have to duplicate another backup data, ship it to offsite. So 3 backup data, one is production, backup for the local backup, and then another one is offsite backup. 2 is the 2 backup data have to be in different media. So backup to this to tape, or backup to this to cloud. So the 1 backup data ship offsite, just in case for in the event of site disaster. So you still can recover from the cloud portal. So the traditional method people will use to backup tape and then ship the tape to offsite. But tape backup has limitations, the hardware dependency. So whenever customer wants to backup the tape, they have to see that the room temperature, movie, and all those things. But down the road, like right now, it's LTO6 technology. Maybe 2 years later, come out LTO8. Then LTO6 data need to do migration, tape migration to LTO8. So all this is hassle.
So when we do a backup, our format will convert it to a .tib extension. .tib extension is actually named as a true image backup copy because we start off with a true image and we're using the same technology applied to the business environment. So the first key point for our Acronis Cloud backup is easy to deploy. You don't need to review a lot of hardware and cater the bandwidth and all those things. What you need to do is you sign up with us, then we give you an account. You go to the portal, download the agent. This agent installed to each of your machine. Let's say right now we are traveling outside and we are no longer need to just stay on our working desk to work. Our laptops could be here and we're still working. So we need backups. So what we need to do is we install agent over here and then it will automatically connect to the cloud. As long as you have internet, you can perform a backup. If you've got external hard disk attached to it, you can back up to an external hard disk. You can support local backups such as external hard disk, NAS storage or SAN storage. So without needing the management console, you really don't need to manage like Windows and antivirus on the master server. Right? And also we've got this software is very suitable for offices that have a headquarters. Then we got like Surabaya, there's another office over there. When we want to do a backup of Surabaya office, typically we need a master server inside Jakarta office, right, in HQ. Then on the Surabaya office, we need to deploy a server, physical server, and do all the backup of each of the clients, backup to the Surabaya office and replicate over. All this will involve a lot of hardware. You need master server, you need physical server over there, and you need the most expensive a VPN direct connection from Surabaya to HQ. But with our Acronis, as long as you have internet access, you install agent, you can talk to the management portal, you can back up to your local NAS or SAN. And then you want to replicate, you can replicate to Jakarta office using the internet access. Right. So it's easy as well. So next, this I mentioned, it's a hybrid backup. You can back up to local, you can back up to cloud. So when we talk about backup to cloud, we do not leave our backup data to cloud is not leaving the country. It's still stored in Indonesia. In this case, in Datacom data center. So it's much more secure and it's compliant to the government policy because the data do not leave out to Singapore. Leave out to Indonesia. Still be in here. So for local backup, usually we will do as for fast recovery, backup recovery. Whenever a server down, just restore from NAS or even external hard disk. Then for site failure, you still got a copy from that. What you need to do is you just take the bootload image CD, copy to your machine, look for it, and then you can choose where you want to restore from. You can restore from NAS or just go to the cloud. Then you retrieve the data and it applies to your machine. So our recovery, just to mention, is we're able to restore whole image, the whole system, disk or volume level or even file level. You want to restore application levels such as Exchange, email, mailboxes, or database, you can do that as well. You can restore to direct to a VM or physical. So without needing to create a VM. Just point to that, map the disk to restore. So this is the bare metal recovery. We able to do the similar hardware recovery. So like I mentioned earlier, regardless of what hardware you're using, we're able to restore to. So think it's like a cloning technology. By cloning, when you clone to a different hard disk, you apply the hard disk to a different machine. When you boot up, they have error because the device is different. So with ours, we have the driver repository to apply it. So you can select the universal restore to do a restoration. So we support not only servers, we support Windows like laptop and desktop, and also Windows, Linux, and Mac. And like I mentioned before, we support 6 types of hypervisor. The most popular one, agentless backup, is for VMware and Hyper-V. So the remaining hypervisor we need to install agent, but backup will still the same.
we are very proud of our AIM data engine because we adopt a lot of patent technology applies to it, and it's proven technology by most of the company. So it's more reliable. You don't need to worry that your data cannot be recovered. So when we do a backup, we do a validation of the backup data, make sure it is recoverable status. So you don't need to worry about in the event of some of the incremental data is not able to be stored. So we do a checking before whenever we complete the backup job. So in order to use Acronis, the main purpose is to restore your data in a quicker manner. Like I mentioned, the traditional method, when you want to do a recovery, you need to install OS, you need to install drivers, install the backup software, to only start recover. So those timing could be take up to easily 1 day. So technology just use a bootable media, already can install without OS. So the key features to highlight our Acronis backup service is a local and cloud backup. So this is a hybrid backup capability. Most importantly is a bare metal recovery solution and able to recover to the similar hardware. So imagine in the event of your laptop crashes, you want to spare laptop by a different brand, you're able to recover just by a few days. So we're able to recover granularly file folder, disk level, or application, even email, a single email. Support 6-step of hypervisor. Those are the key points that we need to take back today. So this table shows that if I'm doing local backup and I'm doing cloud backup and I'm doing hybrid method backup, what is the advantages? So if I use a hybrid method backup, which is local backup and cloud backup, I'm able to have quick on-spot recovery by using local backup to do a restoration, and able to do a restoration without internet access. Let's say your machine got disconnected from management portal, but your data is located in your external hard disk. What you need to do is just put in the bootable media, just point to it, and you can do a recovery without internet access. And if you want to do offsite backup, you've got a hybrid model which is backup to the cloud data center, so you can just restore everything without needing the local backup. So we got offsite backup, we got disk to disk cloud staging backup as well, and most importantly, bare metal recovery. These are the platforms we support at this point in time. As you see, the mobile devices icon is in gray. We are launching soon, which is we're able to support iOS, Android, and Windows Mobile. We already have this technology in Acronis through the consumer product, but in the business environment, we are extending out to everyone. Meaning, you can back up your laptops, tablets, on the go. This will be launching, I think, about this year. So other than that, we're able to support applications, STL, Exchange, AD, and SharePoint. So this is the architecture diagram of how the backup works. You got an IT administrator in here, connect to management portal. This management portal is in our website. Just go to a URL, key in the URL, and this is what you can see. All your registered machines will appear here. You can configure the backup or restoration by clicking the respective machine. So you count an option, you got more options to do. What you want to do, like a backup or recovery, or do some overview or checking logs, and all this kind of things. So the customer server will install on their office, and then you can configure a backup to their local disk, backup to their local storage. And you want to do a recovery, you can select from the local storage or to the cloud. So a second copy, you can back up to the local storage and then replicate to a cloud. Then set another copy for offsite. So licensing is save money because we don't need to have management console physically installed in your house, and we don't need to have the expensive point-to-point VPN or direct connect from the offices. So this is easy for IT administrators to manage, and easy for IT manager to justify that this is saving cost, and this is on a go-back model, it's not a pay-back model. So Datacom having the package on the storage quota, so it's about per gig is about 5,000 rupiah. And if you want Datacom to manage the backup, you do backup, restore, or
handling or troubleshooting of the backup job and opt for the service as well. So backup, we just highlight again. We support all this backup like file, image, file, disk, application, and this audit environment, and backup storage such as external hard disk, NAS, and offsite backup. So recovery will be able to support data, each of the files or folders, or even application, bare metal recovery, similar hardware, and be able to download the backup data from the cloud portal to the local disk, external hard disk, then you take this external hard disk, ship to the other side to do recovery. And also our software has encryption, so you can encrypt your backup during storing your application. And backup data time is traveling through SSL protocol, so it's encrypted as well. So this is top 5 reasons why we're going to adopt Acronis backup service. So to start up, it's very easy. You need to invest a lot of things. Just have a local storage, sign up with Datacom, you get a user ID, then that's it. You can start with download agent install. So improve your data production with local and hybrid model backup, and has a faster recovery method, RTU shortened. Easy to scale whenever you need to add on the backup protection for an additional server. Just download the agent and install. So we are enhancing more platforms. So we support, like I mentioned, Windows Mobile, Windows